Mag-harvest na taog patatas. Mag-harvest ng patatas. Be, tanawon sa big na bay unod. Oh. Ala, ka-cute sa patatas. Ka-cute. Ala. Cute kay patatas. Murag muta. Ka-cute sa patatas, oy. Ala, oy, ka-cute. Cute yung patatas, oh. Ala, grabe siya, day. Cute kayo, day, oh. Mudagko pa man siguro ni, oy. Mudagko pa man ni siguro. Ala, dagan kasi lalom, oh. Oh. Ala, pero ka-cute ba ani nila, oy. Naunsa ba? Let's dig it, dig 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 dig. Dig 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 dig. Oh, digi 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 day. Ka-cute sa mga patatas, oy, murag itlog bata. O, diba? Pag may tanim, may aanihin. Pero gikyutan siya kung taman sa kuwan ba. Okay, let's more digging. Let's go more dig. Dig, 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 dig. Oh, oh, naasya dako-dako. Uy, makahappy kayo. Oh, diba? Harvesting. This is kuan. Kana bitong gagmay nga patatas. Mini patatas ni Sidja. Morning parting kagmadja. Diya kay di man siya makabuylog dako kay ngano gamay ra man ang kuan, o di ba dagko siya, o. Gamay ra man ang iyahang sudlanan god mo tong siguro jud ni siya makabuylo ba og kuan padako unya. Di ba? Kuy kuy day.